जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, इसराइल कर रहा खिलाफ वर्जी, गजा पर मुसलसल हमले कर रहा है इसराइल, हमास का बहाना गजा है निशाना। इसराइल दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। जंग बंदी की आड़ में गजा पर लगातार कर रहा है हमले। कहीं इसराइली फौजी, कहीं हवाई हमले तो कहीं सेहोनी आबादकार कर रहे हैं गजा पर हमले। दोस्तों, काबिज इसराइली फौज मुसलसल तीसरे माह भी सीज फायर मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। आपको पता है कि तकरीबन 3 माह हो चुके हैं और सीज फायर लागू है, जो मिस्र के शर्म शेख में एक अकॉर्ड तय हुआ था, गजा मुआहदा डिक्लेरेशन तय हुआ था, लेकिन उसके लागू होने के बावजूद लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और इसराइल, उसके फौजी, जहां वो मुनज़्ज़म अंदाज में धमाकों, तबाही, बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने, फौजी गाड़ियों और जंगी कश्तियों से फायरिंग के जरिए गजा भर में दहशत फैला रही है। ये इसराइली फौज की कारस्तानी है। काबिज इसराइली जंगी तैयारों ने गजा शहर के जुनूब मशरिक़ में वाक़े महला ज़ैतून पर शदीद फ़ज़ाई हमले किए, यानी एयर स्ट्राइक किया। जो इसराइली फाइटर जेट से वो एयर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। और दुनिया को क्या पता है कि इस वक्त वहाँ सीज़ फायर लागू है, जंग बंदी है, लेकिन इस दौरान भी इसराइली फायर जेट्स जो हैं वो जेट प्लेन्स वहाँ पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो इसराइली बहरी फ़ौज है वो भी जंगी कश्तियों से गोले बरसा रही है और जा बजा जो इसराइली ज़मीनी फ़ौज है वो भी फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पूरा इलाका धमाकों से लरसता रहता है। शुमाली गजा में काबिज फौज ने जबालिया कैंप के इलाके अबू जैतून में रिहायशी इमारतों को बड़े पैमाने पर बारूदी धमाकों से उड़ा दिया, जो फ़लस्तीनी घरों और आबादी को नेस्त नाबूद करने की जारी सेहोनी मुहिम का तसलसल है। यानी इसमें एक तरह की कॉन्टिन्यूटी है कि किस तरह से गजा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को धीरे धीरे उनको अपने ही इलाके से उनको हटा दिया जाए, उनके घरों को मिसमार कर दिया जाए, उनकी आबादी को दूर धकेल दिया जाए। इन धमाकों के नतीजे में निशाना बनाई गई इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, शदीद माली नुकसान हुआ और इलाके में मौजूद शहरियों और बेघर फ़लस्तीनियों में खौफ व हिरास फैल गया है। जबकि मुसलसल धमाकों और फौजी कार्रवाइयों ने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया है। दुनिया को यही पता है कि सीज़ फायर लागू है। दुनिया को ये पता है कि अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के सदर को उसने किडनैप कर लिया है। दुनिया को ये पता है कि ईरान में अंदरूनी हालात जो है लगातार अबतर होते जा रहे हैं। लेकिन इसराइल इन सब की आड़ में क्या कर रहा है? इसराइल वो कर रहा है जो उसकी अपनी मंशा है, और अरब ममालिक कहीं ना कहीं अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। जितने अरब ममालिक हैं या इस्लामिक मुल्क हैं वो खुद अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ऐसा लगता है। इसी दौरान काबिज इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में शेख जायद चौक के अतराफ बारूदी गाड़ियों को धमाकों से उड़ा दिया, जिनकी गूंज पूरे गजा में सुनाई दी और इलाके में शदीद खौफ की फ़ज़ा कायम हो गई है। ये धमाके गजा में बाकी मानदा घरों की मुनज़्ज़म तबाही और बड़े पैमाने पर मिसमारी की सेहोनी पॉलिसी का हिस्सा है। यानी इसराइलियों की जो भी मकानात हैं, जो घर हैं, जो इमारतें हैं, उन्हें तहोबाला कर देना, उन्हें नेस्त नाबूद कर देना, उन्हें बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना, ताकि जो इसराइली आबादी वो रहने को उसकी जगह ही ना मिले, वो मजबूरन वहाँ से दूसरे इलाकों में चली जाए। ख़ास तौर से मशरक़ी इलाकों में, यानी पूर्वी इलाकों में, जहाँ घरों को बेमिसाल रफ्तार से ज़मीं बोस किया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आपका घर है, आपका मोहल्ला है, आपकी आबादी है, और वहाँ पर बमबारी भी हो और फिर घरों को बुलडोज़ कर दिया जाए, आप क्या करेंगे? दूसरी जानिब गजा के अवाम की मुश्किलात उस वक्त मज़ीद बढ़ गई है जब एक शदीद मौसमी निज़ाम ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। जितने भी ज़राए हैं, ज़राए अबलाग के ज़रिए से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया की जो ख़बरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक शदीद बारिशों और तेज़ आंधियों के बायस सैकड़ों खेमे मुतासिर हुए हैं, जिनमें खान यूनुस शहर में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमे उखड़ गए, जबकि इसी नौइयत के नुकसानात गजा के दीगर इलाकों में भी रिपोर्ट हुए हैं। महकमे मौसमियात ने पीर और मंगल के रोज़ मज़ीद बारिशों और तेज़ हवाओं की पेशगोई भी की है, जबकि सिविल डिफेंस ने शहरियों, ख़ास तौर से खेमों में मुकीम बेघर अफराद को हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने की अपील की है, ख़ास तौर पर वो खेमे जो कीचड़ वाली ज़मीन या समंदर के किनारे नस्ब हैं। अब ज़रा आप सोचें कि आपको पता भी हो अगर कि मौसम बिगड़ने वाला है तो आप कर क्या सकते हैं? आप तो पहले से ही खेमे में रह रहे हैं, जा बजा खेमे भी कमज़ोर हैं, फट चुके हैं, कीचड़ वाली ज़मीन है। क्या आप इतना करेंगे? कोशिश कैसे बच सकेंगे? और इन हालात में अगर आसमान से बम बरसाए जाए, इन हालात में अगर जंगी कश्तियों से इसराइली फ़ौजी बम बरसाएं
ان حالات میں اگر ٹینکوں سے بم برسائے جائیں تو کیا حالات بنیں گے؟ دسیوں ہزار فلسطینی خستہ حال اور عارضی خیموں میں یعنی کہ ٹیمپرری خیموں میں ٹینٹ میں رہنے کو مجبور ہیں، جو سردی اور بارش سے بچاؤ کا ادنا ترین انتظام بھی فراہم نہیں کرتے، جبکہ قابض اسرائیلی مسلسل متحرک گھروں اور اضافی خیموں کی غزہ میں آمد کو روک رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ حساس نہیں ہیں، جو این جی اوز ہیں یا دنیا کے دوسرے ممالک سے جو غزہ کے لوگوں کے لیے امدادی سامان آ رہا ہے، وہ سامان ان ضرورت مندوں تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے اسرائیل۔ ان سامانوں کو ان تک پہنچنے سے اسرائیلی فوجی روک رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بمباری اور فضائی حملے روزانہ کی بنیاد پر شہادتوں اور زخمیوں کا سبب بن رہے ہیں۔ یعنی پہلے جنگ سے سیدھے طور پر مارنا، بمباری کر کے مارنا، میزائلوں سے مارنا، اس کے بعد آپ نے یاد ہوگا کہ کس طرح سے وہاں پر اسٹارویشن، یہاں تک کہ یو این کی ایجنسیز بھی کہہ رہی تھی کہ اسرائیل جو ہے بھوکے رہنے کو ایک ویپن کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ اسٹارویشن کو اسرائیل نے ویپنائز کر دیا ہے، اور اب موسم کی سختی کو اسرائیل ویپنائز کر رہا ہے۔ اسرائیل موسم سے جوجھنے، موسم کے اثر کو کم کرنے کے جو ساز و سامان ہیں وہ غزہ کے لوگوں تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ سیاسی سطح پر غزہ سے متعلق انتظامات کے دوسرے مرحلے پر مشاورت جاری ہے، جہاں جلد ہی نام نہاد ڈونلڈ ٹرمپ کونسل برائے امن غزہ کے قیام کا اعلان متوقع ہے۔ غزہ کا امن، ایسی سوچ اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں چرچا میں کہ سیز فائر کا جو فیز 2 ہے وہ نافذ ہوگا، جسے غزہ کے عبوری نظم و نسق کے حصے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں ہفتے کی شام اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی اعلیٰ قیادت کا ایک وفد مصری دارالحکومت قاہرہ پہنچا تاکہ سیز فائر معاہدے کے دوسرے مرحلے پر نئی مشاورت کا آغاز کیا جا سکے۔ وفد کی قیادت غزہ میں تحریک کے سربراہ خلیل الحیہ کر رہے ہیں، جبکہ اس میں قومی تعلقات کے دفتر کے سربراہ حسام بدران شامل ہیں۔ بعد ازاں تحریک کے دیگر رہنما ظاہر جبارین، باسم نعیم، غازی حمد اور بیرون ملک حماس کے سربراہ خالد مشعل بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ کئی ایسے جریدے ہیں، کئی ایسے اخبارات ہیں جنہوں نے حماس کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ قاہرہ میں فلسطینی دھڑوں کے درمیان ملاقاتیں ہوں گی تاکہ غزہ کے انتظام کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق کیا جا سکے، جس میں تجربہ کار 15 آزاد فلسطینی شخصیات شامل ہوں گی جو عبوری مرحلے کی نگرانی اور غزہ کے تعمیروں کی تیاری کریں گی۔ رپورٹس کے مطابق ایک مصری ذریعہ نے بتایا ہے کہ حماس کا وفد اتوار کو مصری جنرل انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل حسن رشاد سے ملاقات کرے گا، یعنی کہ اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے یا ہو چکی ہوگی، تاکہ غزہ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ادھر جو اسرائیل کے بہت سارے اخبار ہیں یا جو ویب سائٹس ہیں، ان کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے غزہ میں جنگ کے خاتمے سے متعلق اپنی منصوبہ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں نام نہاد مجلس سلام اور غزہ کے انتظام سے متعلق اداروں کا انکشاف شامل ہے، اگرچہ اس میں قابض اسرائیل کے اندر تحفظات پائے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار اور باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ واشنگٹن نے تیل ابیب کو یقین دلایا ہے کہ وہ ایک اسرائیلی اسیر کی لاش کی بازیابی اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے پرعزم ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ کیا واقعی حماس ان حالات میں خود کو پوری طرح سے ڈسارم کرے گا؟ تاہم امریکہ ان دونوں شرائط کو منصوبے کے دوسرے مرحلے کے آغاز سے مشروط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بیچ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو تمام عرب ممالک وہ کیا کر رہے ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کی جو کوششیں ہیں وہ ایسی نہیں لگ رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے خود کو کہیں نہ کہیں اپنی آنکھوں میں ہی وہ دھول جھونک رہے ہیں، انہوں نے خود کو حقیقت سے بے خبر رکھا ہے، یا جانتے بوجھتے وہ اس پر اس اہل نہیں ہے کہ اس پر کچھ بول سکے، کر سکے؟